Praise God. Pastor Jesse and Apostle Minette here of a Living God service. Apostle Meratna Pastor Jesse by Living God service like alnikengalen. Today is our Wednesday weekly Bible prayer meeting. Sari ደግሞ የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ነው ያለነው. Amen. Every week we offer a live hour prayer meeting. በየሳምንቱ የጸሎት እናደርጋለን. We're going to be praying about many topics, so get in and pray with us. Amen. Your prayers are not in vain. ጸሎታችሁ ከንቱ አይደለም. ስለዚህ ጸሎታችን ጋር ተቀላቀሉ. ከእግዚአብሔር ይሰማናል. Apostle Minette will lead us in prayer, the woman of God. Amen. አሜን. ከኔ ጋር ደግሞ አብረን እንጸልያለን. ከዛ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔርን ቃልና አካፍላችኋለሁ የተወሰነ ነገር. Let's get started. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for this gathering prayer meeting. Father God, thank you for helping us throughout the week. And Lord Jesus, thank you for helping us to have this prayer meeting. Lord Jesus, be with us, and we are against of any destruction. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. All right. So, I want to share with you James chapter 1, verse 22 to 27. ላካፍላችሁ በውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያዕቆብ መልእክት 1 ከ22 እስከ 27 ነው. ሃሌሉያ. Chapter 1 verse what? 22 to 27 chapter. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and keep himself unspotted from the world. ሃሌሉያ. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ. ምዕራፍ 1 የሐዋርያው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 22 እስከ 27 ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 እስከ 27 ቃሉን የምታደርጉ ሁሉ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ. ቃሉን የሚሰማ የማያደርገው ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስታወት የሚያይን ሰው ይመስላል. ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል. ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነ በስራው የተባረከ ይሁን. አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው. ንጹሕ የሆነው ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው። ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በዓለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው. When we see Apostle James, he really encourages us to be adorers of the word, because like we can be like hearers only, like always some people like, oh yeah, they really like to go to church, they really like to hear from the people the word of God. It's good, it's not bad, but we have to be we have to apply the word. We have to be a doer of the word. We have to be doers of the word. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰሚዎች ብቻ እንድንሆን አይደለም, አድራጊዎች እንድንሆን ነው የሚነግረኝ በሐዋርያት ያዕቆብ መልእክት እንደሚያበረታታን ማለት ነው.
ምክንያቱም ልንረሳ እንችላለን ሰምተን most of the time we are just deceived, like we hear the word of God in the church and we really encouraged and enthusiastic and everything is good. After we left the church, we forgot what we learned because we need to study. We need to see over it. Unless it won't be applied in our life. The word of God is practical. Yes. የእግዚአብሔር ቃል ተግባራዊ ነው ስለዚህ በህይወታችን የማንተገብረው ከሆነ ዝም ብሎ ብቻ ሰምተነው አውሰብቻለሁ በጣም ደስ የሚል ቃል ነበር ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰው አካፈለ እንደዚህ ነበረ በጣም ተባረክን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችና ብዙ ጊዜ ባለማድረጋችን ምክንያት በህይወታችን የሚመጡ ችግሮች አሉ the other thing most people they don't know about like holy or pure religious act that is for example we need to go to orphanage we need to help poor the one who doesn't have family the one who lost their husbands. Yes. So we need to visit them. That's really worship, Yes. That's really a religious thing. Sometimes some people, they think like, okay, yeah, I give offering, I do seed offering, I do tithe, and also I go to church every week, I pray, I read my Bible. What about visiting the poor? What about sharing to the poor, to the widow? We really missed out. We have to do it. Yes, amen. እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እውነተኛ አምላኮች የምንባለው እውነተኛ እግዚአብሔርን ቃል የምናቅ ተግባራዊ የምናደርግ ሰዎች ሌሎች የተቸገሩትን ሰዎች መጎብኘት ይገባናል It could be family members it could be like for example like yesterday we went to family members my aunt she lost her husband for example so just like those kind of people they need encouragement do you understand so that's part of worship the other week we went to one of my aunt also she lost her husband too she is older so it's good to visit people it's a spiritual እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ነገር አለኛ ክርስቲያኖች ስለዚህ Yes, we are very busy with our schedules, but we have to do more. We have to do extra miles. Yeah. እግዚአብሔር ከኛ ከዚህ በላይ ይጠብቃል እንድናደርግ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀመጠን ምክንያቱም ያ ነው When God puts us on this earth for the blessing to others. Yes. Not only like having luxury house and buying luxury cars and stuff. No way. Christianity is not only having those things. Christianity is like acting Christian life. Purity, like a pure Christianity life is like giving away to others. Sharing what we have. That's real Christianity life. If we really love our religion, Christianity religion, that's one of the Christianity religion. Of course, the Muslim people, they are very generous. They know that, like, they say, oh, sadaq, whatever. It comes from, I think, Jewish, right? Yeah, sadaq. Yeah. Sadaq. But we have to be more than them, right? Yes. We have to be Christians. We are like Christian. We are like Christ. So we have to do it. ከሌሎች አማኝ ማነው እናምናለን ከሚሉ የሌላ እምነት ተከታዮች መብለጥ አለብን በዚህ ነገር Some Christians they are so greedy. Yes. They don't want the people to come to their house and stuff. But like, of course, we can invite people. At the same time, we can also help others. Doesn't have to be a lot of money. Doesn't have to be like, it could be material. It could be material. It could be clothes. It could be shoes. If you have like 2 or more clothes or shoes, you need to give away. That's what we do. Like, I preach what I live actually. Amen. So like, of course, that's really Christianity. So like,
if we have a lot of clothes in your closet today, I really encourage you to do that. You will see how you will be blessed. Yes, amen. You will have reward in heaven and on earth too. Hallelujah. Unless and otherwise we'll be deceived. ያለበለዚያ ግን ምንድነው የሚሆነው? ክርስትና ማለት ዝም ብሎ ቸርች መሄድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ መልካም ነው፣ መጸለይ መልካም ነው። ግን ከዛ ባለፈ ሁኔታ ደግሞ ሌሎችን መጎብኘት ባለን ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ባሉን ቅዳሜና እሁዶች ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር መጎብኘት ሰዎችን ችግረኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚሁ ገንዘብ ኖሯቸው ግን ሰው የሚጎበኛቸው. Some people like they might have money but they don't have people. You know, like before they passed away, they need somebody to visit them, right? I heard that in America there are wealthy people, but they don't have anybody. Like they don't have anybody to visit them. They even their family members, their kids, they really forgotten them, and then they are really staying at home alone because they are older. But they are wealthy, so they need someone to visit them. Amen. Do you understand? So, of course, it doesn't have to be poor. Of course, we have to visit poor too. But also, some people, they might have money, but they don't have people. Yes. They are poor with people. They are poor with, like family members. That could be the reason. Whatever the Lord speak to you, do it. እግዚአብሔር የሚናገራችሁን አድርጉት ማለቴ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሰራል። ለምሳሌ እጃችሁ when we stretch our hands to the poor, God sees it. Yes, amen. We have seen in our life, we are givers, we are generous by the grace of God. So we have seen the blessing of God coming to our lives. God really blessed us with a beautiful daughter. That's one of the beautiful thing what the Lord bless us. አንዱ እግዚአብሔር በረከት ነው። ስለዚህ we need to keep going to the orphanage. That's what we have in our heart. We will do it. Amen. Because those people, they don't have father, they don't have mother. So we need to see them. We need to stretch our hands to them. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይረዳናል፣ እናደርጋለን። እግዚአብሔርን መንግስት በዚህ መልኩ እናሰፋለን። አሜን። God will help us to do that. Amen. We will be doers of the word. Amen. Not a hearer only. Amen. All right. We will continue to praise God, worship, and we will continue praying. Hallelujah. Amen. እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወጥመዱ ሲሰበር እስረኛው ተፈቶ ማዳኑን ሲናገር እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወጥመዱ ሲሰበር እስረኛው ተረቶ ማዳኑን ሲናገር በሕይወት ጎዳና ፈተና ሲበዛ ጌታን የጠራው ንጹሕ ሰው አይጠፋም። እጄን ያዘኝ ብሎ ሲጮህ ይሰማዋል። ከረጋው ትቶ በድል ይመራዋል። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወጥመዱ ሲሰበር
ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር እግዚአብሔር ሲረዳ በሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. We will go to praying. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise to God. We will continue praising God. We will worship God. Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ትክክል ነው ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ማን ይቀናል እንባው ፈሶ ይታበሳል ቀኑ ደርሶ መታመኛው እግዚአብሔር ማረፊያውም ከጥላው ስር በክፉ ቀናት ከጎኑ ሆኖለታል በዘመኑ እግዚአብሔር ትክክል ነው ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ማን ይቀናል እንባው ፈሶ ይታበሳል ቀኑ ደርሶ መታመኛው እግዚአብሔር ማረፊያውም ከጥላው ስር በክፉ ቀናት ከጎኑ ሆኖለታል በዘመኑ አንተው ነህ ጌታዬ መተማመኛዬ አንተው ነህ ጌታዬ መተማመኛዬ ጌታዬ መተማመኛዬ ጌታዬ መተማመኛዬ መተማመኛዬ እንዳንተ ያለ መልካም ለሰው የሚራራ የተወረደውን ደርሶ የሚያኮራ አላገኘውም እኔስ እስከ ዕድሜ ልክ እወድሃለሁኝ አንተ ነህ የኔ አምላክ እንዳንተ ያለ መልካም ለሰው የሚራራ የተዋረደውን ደርሶ የሚያኮራ አላገኘውም እኔስ እስከ ዕድሜ ልክ እወድሃለሁኝ አንተ ነህ የኔ አምላክ አንተው ነህ ጌታዬ መተማመኛዬ አንተ ነህ አንተው ነህ ጌታዬ መተማመኛዬ ጌታዬ መተማመኛዬ መተማመኛዬ Hallelujah. Praise God. We will continue praying, praising God. Hallelujah. እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ሰዓት ነው እናመሰግነዋለን ክብርን እንሰጠዋለን ይገባዋል ሃሌሉያ ይገባዋል ሻዳጋሶ ፈለጀለ መሃዱዋስ ላጆላ ቬናማሱዋቴቺያ ዚባሃዱ ማናሃቪዳ ሼኮቶ ዚብራባዶኔ መሲኮላሚያ ጀበላ ማሲኮላቬ ሸበዶ ዋሊያናሞስ ዋማሄለ ቨርጂኒያ ሲደ ሄቨኒ ማሐሶ እናመሰግነዋለን ምስጋና ሃሌሉያ ምስጋና ነው ያለኝ ምስጋና ነው ያለኝ ምስጋና ነው ማዳኑ አይከለከልም ስሰራ የሚያግድ የለም ተመስገን ጌታ ሆይ ምስጋና ነው ያለኝ ምስጋና ነው ያለኝ ምስጋና
አይከለከልም ስሰራ የሚያግድ የለም ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. We will keep thanking the Lord, praising God. እግዚአብሔርን እናመሰግናለን. ምስጋና ላይ ነው ያለነው. ውፓ ሼይ ዋራባጂ ላባሃዱ ባሃጅ ለፋ ኮሎሞ ቼካፋ ሴፋላቦ ቼካታ. We praise you, Lord of Lords. We praise you, God Almighty. We praise you. Hallelujah, Father in heaven, Holy Father, our protector, our provider. Hey, warababa siya dobra. Bimola degmo baimola. Bisaka degmo baisaka. Erenya lago meskana. Erenya lago meskana. Jamena itai baitai. Shalako bimola baimola. Erenya lago meskana. Erenya lago meskana. Meskana e simare alago melentane. Meskana e simare alago melentan. Meskana e simare alago melentan. Meskana e simare alago melentan. Jamana bitai baitai. Lago bimola baimola. Erenya lago meskana. Erenya lago meskana. Jamana bitai baitai. Lago bimola baimola. Erenya lago meskana. Erenya lago meskana. Meskana e simare alago meltan. 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 We need to thank the Lord because He is good, He is worthy. It doesn't matter what we are going through. Sometimes we don't feel to thank the Lord because our door is shutting down, like our situation is bad. But let's keep thanks the Lord. እግዚአብሔርን ስናመሰግን ስለሆነልን ብቻ አይደለም ስላልሆነልንም ነው። እኛም እያለፍንበት ያለው ጉዳይ አለ፣ ግን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ቢሆንም ባይሆንም ቢሳካም ባይሳካም ቢዘጋም ቢከፈትም እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል። እግዚአብሔርን ስናመሰግን ድል ወደ ህይወታችን ይመጣል ወገኖቼ ሆይ። ስለዚህ አዎ ስሜታችን ተቀያያሪ ነው። ሲሆንልን ማመስገን ቀላል ነው፣ ሳይሆንልን ግን ማመስገን ከባድ ነው። በሮች ሲከፈቱ ቪዛ ሲሰጠን የተለያየ ነገር ማመስገን ማንም ይችላል፣ ስኬት ነው። ግን ሳይሳካ ሲዛጋስ እግዚአብሔርን ማመስገን ሃሌሉያ። ፕራፋቶቼ ራዶ ፔቼ ካቶ ምስጋና የሚገባውን አምላካችንን አውቀነዋል። ሃሌሉያ ተረድተነዋል። ብሬቫዶ ቺካፎ ራዶ ቺካና ማንቴቫኒያ በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ይመሰገናል። ዌራሞ ቼካራዲያስ Earlier I told you, like yesterday we visit my cousin, my aunt. Of course they lost their parents too. That's one of the thing what we have done yesterday. Praise God. Hallelujah. Rabaseklam choleveredia. እግዚአብሔር ረድቶ ሰዎችን ጠየቅን። ትናንትና እግዚአብሔር ረድቶን እንደቃሉ መሰረት አድርገናል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ራዶ ካላቦ ሴፕሬዲዮ ታሚና ቼካሎ ቫሊማ ሴፕሬዲያ ላቫ ቼክላሮ ዳስሙ ይክበር። ሃሌሉያ። አቅም ስለሆነ
ጉልበት ስለሆነ ጤናማ ስለሆነ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለረዳ ነው መቆም የቻልነው መጸለይ የቻልነው ስንቶች አልጋ ላይ ሆነው አቅም የሌላቸው ስንቶች ናቸው እናመስግነው እኛ ጤናሞች ነን እግዚአብሔር ይመስገን Meklovajila masokele vejeniasa Lokoso tua jele mekantoya Viara sodomachi Leve kanso pilevenaso Shi ado pasa Loko nomo chitambase La jolo volobosia Hallelujah Aመስግኑት ምስጋና የሚገባውን አምላካችንን ከፍ እናደርገዋለን Raduman chikamotosa Pitona velatosia Jerabodobosi gabawal Yigabawal Miskana inesibet hallelujah Rajela bokasepa he's worthy he is the worthy he is the one who deserves the praise hallelujah he is worthy Maskela bojelebe samota Wewe hallo passa Jayala Mose Predia Miskana የሚገባውን አምላካችንን እናመሰግነዋለን ይገባዋላ ስለሚገባው ኮነ ወሄሎ ፋጋሲታ ሀለቸለበ ሱዋደ ፒቺያ ሲዳው አንቲያ ዘኢዳ አላቾ ፔሳ አሎ ራፓፓፓ ሃሌሉያ 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 ዋባባ ኤላ ባባባ ኤላ Baba she sekarabo sepa jalaborobo sepradialaborobo sheklarobasia wadiana chikada ተደርጎልናል ብዙ እግዚአብሔር አድርጎልናል ብዙ ተደርጎልናል ሃሌሉያ እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን ክብር ይገባዋል ምስጋና ይገባዋል አምልኮ ይገባዋል ስግደት ይገባዋል ወያላ ቮላሚቺና ማሴሄሎ ዲማና ማንዶሮሮቦ ሰበረበ ካቶቦርዳታ Oh Lord, we praise you, we love you, you are wonderful, you are great, there's no God like you, we worship you, our God. Wadala boreba sepredia kashia, ይመሰገናል ሃሌሉያ ነገሮች ጨለማ መስለዋል ነገሮች አምሩ በእውነት ነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዋይዲያቺላ our situation looks dark our situation looks down but God is faithful hallelujah bravadia he will shine on our darkness hallelujah እግዚአብሔር ብርሃን ያወጣል በጨለመብን ጉዳይ ላይ ሬባዲያና ቺካራቦስ አመስግኑ ወያላ ቦራባሲያ ሰው የዘጋውን እግዚአብሔር ይከፍታል እግዚአብሔር የዘጋውን ማንም መክፈት አይችልም እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም አይዘጋም እግዚአብሔር የጀመረውን እሱ ነው የሚጨርሰው ወገኖቼ ሆይ if the Lord starts something in your life he will finish up hallelujah he is the author of our faith hallelujah and the finisher hallelujah if the Lord starts something in your life he will finish up my brothers and my sisters እግዚአብሔር የጀመረውን ይጨርሳል ሰው የጀመረውን አላልኩም እግዚአብሔር የጀመረውን ሃሌሉያ ታማኝ አምላክ ነው የምናመልከው ዋይዲያ ቼካና ቫያሳ ጃላቦላ ማሲያ ጀለሜካዲያሳ ሰዎች ጎሻላላችሁ ግን እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ያያል የሰዎች ማሞጋገስ አይጠቅምም እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሆነ በቂ ነው ዋይዲያ ቺላ ማሲያ እግዚአብሔር ካለ በቂ ነው if the Lord is with you it is okay that people even if they are against of you it's okay we have to know that if the Lord is with you he will go before you hallelujah hallelujah he will finish up what he has started we have to know that if the Lord is with us hallelujah who can be against us እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል hallelujah ከሳጆቻችን ምንም ሊቃወሙን አይችሉም ዋይዲያ say ochi passa lekosu walamia jele vegadas we wala majala
saida chila rekaloma chia sefa raya ya 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 prevado chipasa lava jagara vose predia hallelujah wala wala vosia prodia Dolce carabos rebele do burda papa rapa conda tonde scendere rebesa rebele rebesa rebele do bosha rebele do bosha rebele do bosha rebele do bosha kayatena saino kayatena saino oh Lord, I lay my heart, my soul, my strength, my everything. Oh, I praise you. I worship you. Lord, you are faithful. You are holy. You are my keeper. Oh Lord, my leader. Oh Savior, my shepherd. Hallelujah. Now we are going to pray mercy from the Lord. Let's ask mercy for us. Let's ask what we have like done. We have to ask forgiveness from the Lord. Let's confess our sins. What we have done wrong, let's confess. Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በከናፍሮቻችን ባስተሳሰባችን መንፈስን ባቆሸሽነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ማረን እንላለን። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን እንላለን። በደለኞችና ኃጢአተኞች የሆነውን በምህረት ወያላቦ በቸርነት ይቅር በለን አባ። ማረን ኢየሱስ፣ ማረን ጌታ ኢየሱስ፣ ማረን። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ምህረት ብቻ እንዲያገኘን ነው ምንጸልየው ጌታ ሆይ ማረን። በደለኞችና ኃጢአተኞች የሆነው ልጅህን ማረን ጌታ ኢየሱስ። ወያላቦ ቼክላቦላሚያሲያ ማረን ጌታ ኢየሱስ፣ ማረን የኔ አባ፣ ማረን። ስንፍናችንን አለን አንተን ያልባታዘዝንበት ጌታ ኢየሱስ ማረን እንላለን። ጌታ ኢየሱስ ማረን፣ ማረን። ወይሊ ባጂግራ ቦላሚሳ ፕሮባ ማረን፣ ማረን። በድለናል፣ አጥፍተናል። በእውነት ባንተ ላይ በተሳላቅነው ጉዳይ የኔ አባ እግዚአብሔር አንተን ባማንበት ጉዳይ ማረን። ሬባጄራ ባላቦሴ ፕሬዲያ ማረን፣ 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 ማረን ኢየሱስ።
እግዚአብሔር በተሳሳት ነው ባጠፋነው ነገር ያንተን ምህረት እንጠይቃለን የምህረት አይኖችን ጌታ ሆይ ወደኛ ዘንበል እንድታረግ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በምህረትና በቸርነት በጸጋ ኃይል እንድትጎበኘን በምህረት እንድትዳስሰን እንጸልያለን ማረን 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 ወፓቾ ኮሮሞሳ Reberero bossa marte bebebe robosa mando burda papa rapando cororo shakararaba resendereresa oh semendereresa ማረን ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ባስከፋነው ነገር መንፈስን ባቆሸሸው ነገር ጌታ ሆይ ማረን 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 እንበለው እስቲ ሃሌሉያ ማረን ኢየሱስ ሃሌሉያ ፕሬሳ ፎቴ ፔቺያ Rapando, repeta, rapatara rapasa, rosse bene robosa, rapando robosa, repete robosa. Alleluia, marene nell'ole, alleluia. Rapanto, repe, rapa, ropo, rapa, ropo. Erababoshi clorabasi prodiba, werebesu kuluburubusi pradia. Oh, manifest Kedus. Manifest Ropondo burda papa, rapato torobosa, rapata, repete, rapata, 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 rapando porapo, rapando poshe benepe, rapanto poshe benepe, rapapa, rapapa, pecado, roponda rapapa, repete lupo, rapando tomoshe, rapando burda papa, God, oh have mercy, Lord, wash us, cleanse us, help us, oh God, Lord, forgive us, oh Lord, have mercy upon us. Hallelujah. Oh Lord, Isabano roro ponta, repe, rapa, 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 abando, epakata, upando pota pata, rapata tata, eta, hey, marabara robosa, maratobosa, rapando pote, Isabano robos, la pakata, Lord, rapa, oh God, rakata, oh Lord, rapatata, Lord, mercy, 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 Lord, hey, rapando robosa, mararobosa, rependere robose, rapa, mandororo, Lord, rapa koto moshea, recipiti tabando, blessed be the name of the Lord, blessed is he who comes in the name of the Lord, Lord Jesus, Lord, righteous, holy one, living God, true and living God, just and fair, righteous and holy, powerful, Lord, way maker, Lord God, you are the greatest teacher. Oh Lord, I praise you. Righteousness and holiness, glorious, loving, Lord, perfect,
Holy One. Lord, Lord, perfect One, all-knowing, all-seeing, great helper. Lord, amazing. Lord, mercy, 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 forgiveness and grace. Lord, grace, grace and mercy, O Lord. Grace and mercy, O Lord. Grace and wisdom and mercy. Lord, great way maker. Lord, you are the amazing one. Lord, you can fix and restore everything. Lord Jesus, Lord, we call upon you. Lord, send mercy, send grace, send wisdom, send power. Lord, send deliverance. Lord, send from heaven. Lord God, the great wisdom. Send from heaven. Lord, the great grace. Lord, the glorious grace. Lord, the glorious grace. Lord, send it from heaven. Now we are going to pray for the people who needs mercy. Some of them, they might be in the hospital. Let's pray for the people who's mourning. Let's pray for them. አሁን ደግሞ ለሌሎች ምህረትን እንጠይቃለን። በሐዘን ላይ ላሉ፣ በበሽታ ላይ ላሉ እግዚአብሔር ምህረት እንዲያገኛቸው፣ ለምናቃቸውም ሰዎች እንደዚሁ ለማናቃቸውም እግዚአብሔር ምህረት እንዲያገኛቸው እንጸልያለን። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አጽናኙ ጌታ ኢየሱስ በምህረት ተገናኛቸው እግዚአብሔር Oh Lord God, do miracles today in the earth. Do miracles today, Lord God, in Ethiopia. Do miracles today in Canada. Do miracles today in America. Oh God, let people wake up with miracles. Let people see the Almighty. Let people see the miracle working, restoring, healing hand of the Lord. I pray in the mighty name of Jesus. Let the hand of God, Lord, touch someone who needs healing today. I pray, Lord, heal, long life, Lord, healing, oh Lord, grace, Lord, heal, Lord, do the impossible, Lord, for your glory, for your name's sake, Lord, I pray for healing in Ethiopia, I pray for healing in Israel, I pray for healing in America, I pray for healing in Europe, I pray for healing in Russia, in Asia, in Lord, in Arabic countries, I pray for healing, I pray for healing, I pray for healing, I pray for Lord, teach your people, touch your people, help your people, use your people, Lord, make amends, oh Lord, cause peace, oh I pray for peace, oh I pray for healing, Lord, let them, oh God, let them say you won't come out of the hospital, they come out of the hospital today, Lord, I pray for those, it's said to them, they will not be healed, there's no hope, I pray for hope, I pray for healing, I pray that they come out, I pray, Lord God, for the mighty name of Jesus, we rebuke Satan, oh I pray, Lord God, bless the doctors, the heart, the physicians, with compassion, with love, with wisdom, send the help of God from heaven into earth, Lord, let the love of God be fervent, I pray, in the mighty name of Jesus, Lord, the great physician, the healer, oh, the nail scarred hands, oh, I pray you died for the souls, you died for the people, Lord, you love them, you have compassion on the multitude, oh, Lord, you have compassion on the ones, Lord, there's no one forgotten, there's no one left behind, there's no one forsaken, I pray, Lord, for the souls, in Jesus' name, healing, 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 heal, AIDS, heal, cancer, heal, hepatitis, heal, in the name of Jesus, I pray, heal, 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 autism, heal, Down syndrome, heal, in Jesus' name. እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ሆይ ስንቶች እናት አባት እግዚአብሔር ኦቲዝም ልጅ ያላቸው ዳውን ሲንድሮም ያላቸው እነዚህ ቤተሰቦች ምን ያህል ሰፈር እንደሚያደርጉ ጌታ ሆይ የእነሱ ችግር ውስጥ ገብተን ጫማ ውስጥ ገብተን የምንጸልየው አባ በምህረት ተመልከታቸው አባቴ show people it can be done. You can do the impossible. Let them see the glory of God. Let them believe in God. Let them know it's not a coincidence. It's the living God. The living God. Oh Lord God, give strength to the elderly. Give strength to the youth. Give strength, give wisdom. Lord, I pray, Lord, for the doctors, that they'll have hearts, that they'll have loving hearts, compassionate hearts. Lord, that the love of God will not wax cold, that the love of many will not wax cold, that God will become more fervent, more compassionate, more merciful. The love of Jesus will not dwindle in the earth, and the love of Jesus will become stronger, more fervent, more red hot. Oh Lord God, that there will be more greater works, greater works, that the believers will do greater works. In the name of Jesus, oh, empower your saints to do the works of God. Empower, Lord, save and call. Lord, send laborers. There's laborers needed among those sick. In Jesus' name. አባ በኢየሱስ ስም ተመልከታቸው መፍትሄ የሚፈልጉ ሁሉ በየቤታቸው ያለቀሱ ላሉ መፍትሄ ስጣቸው አባዬ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ምንም ስላልሆን ጌታ ሆይ ሌላው ጌታ ሆይ በስቃይ ውስጥ ያለው ዝም ማለት የለብንም አባት ሆይ የፋይቤትን ኃይል የማዩማን ኃይል የምታቀል በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አባ ማይሪባቻና ማያቴችላ እግዚአብሔር ተስፋ የለንም ብለህ ተስፋ ይቆርጥን In Jesus' name. Let the Christian win. Let the Christian be successful. Let the Christian have good cheer. Have good confidence. I pray, trusting in the Lord. Let their faith be healed. Oh, I pray, Lord, increase their faith. Increase our faith. Oh, God, I pray. Let them believe God. Give them soft, tender hearts. በኢየሱስ ክርስቶስም የልብ በሽታ ያለባቸውን እንድትመለከታቸውን ጸልያለን እህታችን እግዚአብሔር እናታችን ጌታ ኢየሱስ በእውነት የጌታ አስቸገረች በምህረት ተመልከታት እግዚአብሔር አባባ በኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ጌታ ብርቱካንን ተመልከታት በምህረት ሌሎችንም ጌታ ልብ በሽታ ያለባቸውን በምህረት እንድትጎበኛቸው ጸልያለን አባ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የልብ በሽታቸውን ላይ that Jesus Christ has visited them. I pray that they'll have compassion on others. I pray in the mighty name of Jesus, help Nigeria, heal Nigeria, heal people in Africa. I pray, Lord, heal people in India, heal people in Asia. Oh God, in Pakistan, Lord, help Pakistan. In Jesus' name, I pray for healing. I pray for deliverance without surgery. For healing, Lord God, healing, Lord, healing. የእግዚአብሔር መንፈስ ሆይ ማንኛውም በበሽታ የሚሰቃይ ስኳር በሽታ ደም ግፊት በኢየሱስ ከዘር ማንዘራችን ላይ ተነሳ ያዛለው በኢየሱስ ማይራባ ቻላ ማዳንታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም አይነት የበሽታ healing Jesus, healing Jesus, healing Jesus, heal the young ladies that have been wounded, heal the ladies that have been wounded, heal the ladies that have been beaten, heal them, heal the sons, heal them, heal the men, heal them, heal them. Heal them, heal them, in Jesus' name, in Jesus' glory, heal!
Pour out your love from heaven. Pour out your love from heaven. Lord, send us your love from heaven. I pray, increase, God, Lord, healing in the church, healing among the clergy. Now we are going to pray for our country, Ethiopia, and for America. Let's pray for the church as well. Let's pray for the peace of the peace in the church. No division. Let's pray about it. The enemy really working in the church, like it could be division, and also we have to be against of this LGBTQ whatever. Yes. We have to be against of it, because this Mennonites, whatever, they are trying to make Ethiopian church like Maserat shows. They really make that church to be to be gay. At the same time, they want to have gay marriage. So we have to be against of it. Amen. Because our country, Ethiopia, is a Christian land. We don't accept those things. Yes. That's sinful. That's sin. At the same time, it's not our culture. We have to be against of it. Amen. The enemy really wants us to be compromised because of the fun, blah 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 stuff. Because you know what? Like most of the time, Europeans, Western countries, they want to fund us. That's why they make us slave of them. Like they said, oh, we will give you money if you have gay marriage, blah stuff. Yes. So we need to be against of that. We don't compromise with this thing. So we have to be against of it. Yes, God. If you are sleeping, if you don't be against of it, if you are not aggressive over this thing, our country will change to gay. So we have to be aggressive. We have to be against of it. Evil spirit. Yeah, that's evil spirit. Yes. Our weapon is not carnal. Our weapon is spiritual. We are against of this spirit in Jesus' name. Rabadere bochekata. Zabere ምድራችን ኢትዮጵያ ኮምፕሮማይዘር አይደለችም በኢየሱስ አንቀበል ማንኛውም ቆሻሻ ገንዘብ በኢየሱስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ እንደዚህና እንደዚያ በማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ የገባችሁ ኮተታችሁን ይዛችሁ ልቀቅ ኢትዮጵያን ምድር በጌታ በኢየሱስ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ተቀበለው ሌሎች ቤተክርስቲያኖች እንዳልተቀበሉ መሰረተ ክርስቶስ ያሉ አንዳንዶች ሊቀበሉ ያሉትን በኢየሱስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንፈስ አለባቸው በአንድ ልብና በአንድ ሀሳብ አንቀበልም ማለት አለብን ጌታ ያለበለዚያ የኢትዮጵያ በረከት ወደ እርግማን ነው የሚቀየረው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ጠብቀን ጌታ ኢየሱስ ይህንን የማንኛውም አይነት የግብረ ሰዶማዊነትን መንፈስ ሰበርን በኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ በመጽሐፍ ቅዱስ ቁጣን በሎጥ ቤት ያመጣው ይሄ ነገር ነው። ስለዚህ በዛ ዘመን ግብረ ሰዶማዊነት እንደተጀመረ ማየት እንችላለን። አባት ስለዚህ አንተ ትቃወመዋለህ በማንኛውም ዘመን ይሄ ነገር ከአንተ ጋር ህብረት የሚያደርግ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ምድር ያለችው በአንተ ነው የኔ አባት። ትምክህታችን ኢየሱስ አንተ ነህ፣ ሌላ ነገር አይደለም። አዎ እግዚአብሔር ያለ መገዛታችን በሌላ ሀገር ያለ መገዛታችን አንተ ስላልክ ነው። ስለዚህ አሁንም ጸንተን መቆም እንድንችል የሰጠን ይሄ ናይል ሪቨር
ብርሃን ይሆን አድርገህ በረከታችንን እንደምናይን ያባት መሰለን ይብቃ በኢየሱስ ይብቃ ስደት በኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ በመልካም ሁኔታ ሰዎች ወደ በስራ በተለያየ በጋብቻ ቤት ግን እግዚአብሔር በተለያየ አይነት በእግር እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በባህል ሰዎች ሕይወታቸውን የሚያልፉበት ጊዜ ይብቃ አባ በየዓለም ሀገራት በየተለያዩ አውሮፓ የሰዎች ሕይወት አይለቅ አባ በላቲን አሜሪካ በተለያዩ ቦታዎች እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች ሕይወታቸው አልፏል አባ የኢትዮጵያውያን የአፍሪካውያን ጌታዎች ዘመን ይምጣ አባ እግዚአብሔር ሆይ የቤተ ክርስቲያን አይን ወደ እግዚአብሔር ያባ አባ የኢትዮጵያ ተስፋ እግዚአብሔር አንተ አባ ትራምፕ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ አንተ ለሞት ይጎዳ አባ ትራምፕ ያደረገው መልካም ነገር የፌሬጅን እግዚአብሔር መከልከሉ መልካም ነው አንተ ደስ በዚህ ትሰኛለህ አባ ግን እግዚአብሔር የጌታ የሚዛን በር የዘጋው መክፈት እንዲችል ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያውያን ለሌሎች ሀገራት ጌታ የርኅራኄ ልብ እንድትሰጥ ጸልያለሁ እንወደዋለን እንባርከዋለን መልካም ነገር ጌታ ኢየሱስ ለአሜሪካን እንዲሆን የምንጸልየው እግዚአብሔር አባቴ ነገ ልጆቻችን የሚኖሩበት ሀገር ነው አባ እግዚአብሔር መልካም ነገር ይሁን ለአሜሪካን ምድር አባት እግዚአብሔር ሆይ መልካም ነገር ያደረገ ነው ትራምፕ ግን እግዚአብሔር ሆይ መልካም ባላደረገበትም ነገር አቅሙ ነው አስተዋይ አድርገው እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ጣልቃ ገብነት ላይ አይግባ ማግባት በሌለበት ነገር ላይ አይግባ ጌታዬ እግዚአብሔር እባክህ ማስተዋል እንድትሰጠው ጸልያለን አባት እግዚአብሔር ሆይ እኛ የምንጸልየው እግዚአብሔር ሆይ ለመሪዎች ሁሉ ነው ለዶክተር አብይ ማስተዋል ስጠው ኤአይ ምናምን የነዚህ ነገሮች ጌታው ኢየሱስ ዋና ነገር አይሁኑ ጌታዬ ከጽንቁ ከሰይጣን ጋር ከቢስት ከሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለው ጋር ህብረት እንዳያደርግ ጠብቀው ጌታዬ በመጨረሻ ዘመን በዲጂታል መገበያየት እንደሚሆን ይናገራል ያ ማለት የመጨረሻ ዘመን ይሄ ነው አባባ የሚቀበለው ነገር ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ በኢየሱስ እግዚአብሔር ቴክኖሎጂ ነው በሚል ሰበብ በአይዲያችን ዲጂታል መሆኑ እሱ ራሱ ያስፈራን ነው አባ እግዚአብሔር ሆይ ማስተዋል ስጣቸው የኔ አባት ከቻይና የሚመጣ ወይም ከኢስት ዩሮፕ የሚመጣ ከኮሚኒስት ሀገር የሚመጣ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም አባ እግዚአብሔር ስለዚህ ማስተዋል ስጣቸው ሊያቆም ሊያስገቡብን በምድራችን ላይ የሚሞክሩትን ኮተታቸው እንዳንወስድ ጠብቀን አባ የኔ ጌታ እስልምና ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሰበር በኢየሱስ እስልምና አይነግስም በኢትዮጵያ ምድር ላይ በኢየሱስ ቁጥራቸው በኢየሱስ እንዲያወር ቁጥራቸው እንዳይበዛ ጸልያለን ሙስሊሞችን እንወዳለን እስልምና የኢስላሚክ ችግር በኢየሱስ እንሰራለን በናዝሬቱ በኢየሱስ እኛ ኢስላም የሚለው ነገር አንወደው ሰዎች for complete victory. ኢስላም የሚለው Lord, defeat the enemy. ከክርስቶስ ውጭ የሆነ Destroy the enemy. We have to be against of Islamic spirit, anti-Christ spirit. If we are sleeping about it also, our country we turn to Muslims. So we don't want to be that. We don't want to be like that. Our country is Christian country. It will continue like that in Jesus' name. በኢየሱስ በየሰዓቱ ሞስኮችን በመክፈል ልታሰፋ አትችልም በኢየሱስ በኢየሱስ መሰረታችሁ እንደሆነ በጌታ በኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይቀየር በኢየሱስ ሰዎች በዛ በሞስኮ ጌታ ኢየሱስን ያሉ ለክርስቶስ ይስገዱ ከክርስቶስ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ የለም በከብቱ በጣዖት የሚያሰግድ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ጾም የምንለው ነገር አይደለም እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ
Lord, there's more with us than there be against us. There be with us. Oh Lord, call your servants. Raise up your saving servants. Empower your servants. I pray for victory. I pray. Now let's pray for Christians who is persecuted in African countries, different parts of the world. So let's pray for them and then we will conclude it. Shebada sida aroma chikata jera balabo sekreya abba ስንቶች ጌታ ሆይ በተለያየ ዓለማት ላይ የተሰደዱ ላሉት የአውሬ ክርስቲያኖች በአፍሪካ በተለያየ በአውሮፓ በኤሽያ አባ እግዚአብሔር ስለ ወንጌል ራሳቸው በተለያየ መንገድ ብዙ መከራ እየከፈሉ ያሉትን ጌታ በሳውዝ አፍሪካ በኒጀር እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ አባባ በናይጄሪያ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእኛ በተለያዩ ቦታዎች እየተቀሉ ያሉ አንገታቸው እግዚአብሔር ስለሆኑ አባ ወንጌል ያሸንፋል እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤተሰቦቻቸውን ጥራ እግዚአብሔር ከነ ቤተሰባቸው ወንጌል እየሰሩ ያሉ Lord, God, let them be made new creatures. Let them be born again. I pray, Lord, have mercy upon us and forgive us of all our sins. And send, oh God, the Comforter. I pray that people will be baptized and filled with the Comforter and changed from the inside out. Lord God, I pray, Lord God, I pray for the bones of Gilead. I pray, oh God, let me conduro bocaya. I call upon the Lord. Have mercy upon us. Pour out your Spirit. Give us Pentecost. Lord, all over the world. God, this Christian will be strong. The Christian will be protected. Let the enemies be defeated by the angels of God. Let the angels of God, I pray that one Christian will put the fight. Oh Lord, 1,000 and 2 Christians will put the fight. Lord, 10,000. I pray, Lord, with the angels of God. I pray, Lord, help us. Lord, send me mercy. Lord, we trust in you and believe in you. Lord, I pray for that kingdom to come, that will to be done on earth as it is in heaven. Lord, we are not weak. We are not small. Lord God, we're on our knees in the Spirit. Lord, begging and pleading and bombarding heaven as it did in Egypt. Oh Lord, when the Lord showed up in a burning bush and Moses, he started a revival as he heard the voice of God. I pray, raise up your servants. Let your servants see you. And I pray, believe in you. And give your servants the commission and the authority to work in holiness. All right, let's conclude here. Bless you all. We love you. ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከኛ ጋር ስትጸልዩ የነበራችሁ we will see us on Sunday 10:30. We love you. AM East African time. East African time. በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እሁድ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ነው የምንገናኘው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን።